अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस तारीख के आईने में, इस टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज का टॉपिक है मस्जिद अक्सा का तारुफ। रोए ज़मीन पर मस्जिदुल हराम खाना काबा के बाद ये दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है, जहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदैन और नमाज तरावी, नमाज तहज्जुद, एतकाफ और दर्स व तदरीस का एहतमाम होता है। ये मुसलमानों का मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। फ़लस्तीन की अहमियत किस वजह से है? फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन अंबिया कराम का मस्कन रहा है। इसी वजह से इसे सरज़मीन अंबिया कराम भी कहा जाता है। इसके चप्पा चप्पा पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के आसार यहाँ हर जगह बिखरे हुए हैं। फ़लस्तीन का मशहूर शहर कौन सा है? इस अर्ज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मक़दस है, जिसे अल कुदस या यरूशलेम भी कहा जाता है। ये शहर दो हिस्सों पर मौजूद है, एक पुराना शहर है और दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। मस्जिद अक्सा के अतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है और इसके अंदर 9 दरवाजे हैं। किन तीन मसाजिद की तरफ जाना सवाब है? नंबर 1, मस्जिदुल हराम। यहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। नंबर 2, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ एक नमाज का सवाब 1000 नमाजें पढ़ने के बराबर है। और नंबर 3, मस्जिद अक्सा। यहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाजें पढ़ने के बराबर है। मस्जिद अक्सा की अहमियत किस हवाले से है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज के मौके पर मस्जिद अक्सा में तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को नमाज की इमामत फरमाई। ये शर्फ सिर्फ इसी मस्जिद को हासिल है कि बैक वक्त तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद में बाजमात नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में अदा की। ये जब मेराज का वाक़या हुआ है तो आसमानों पर जाने से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फ़लस्तीन लेकर गए थे। और जो है बैतुल मक़दस जहाँ मस्जिद अक्सा है, वहाँ तमाम अम्बिया कराम, और आपको पता है 1,24,000 अम्बिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ज़्यादातर नबी थे और रसूल जो कम थे। रसूल किसे कहते हैं? जिसे किताब दी जाती है, जिसे अहकामात दिए जाते हैं। और नबी कौन होते हैं? जो दुनिया में जब आते हैं तो उस रसूल की अहकामात, उस किताब की अहकामात को जो है आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। तो अब 1,24,000, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला ने उस जगह पे कितनी बरकत डाल दी होगी कि 1,24,000 उस मस्जिद अक्सा के अंदर समाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया कराम को इमामत करवाई। तो इस वजह से ये मस्जिद तमाम उम्मत मुसलमान के लिए अहमियत की हामिल है, क्योंकि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक तो इमामत का तोहफ़ा दिया था, और दूसरा तमाम अम्बिया कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज पढ़ाई थी। तो इसलिए ये मुकाम मस्जिद अक्सा हम तमाम मुसलमानों के लिए जान से ज़्यादा अजीज़ है। ज़्यादातर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का मस्कन कौन सी जगह थी? तो बैतुल मक़दस की सरज़मीन जहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है, ये ऐसी धरती है जो हज़ारों अम्बिया कराम का मस्कन रही है और सैकड़ों अम्बिया कराम के बचपन का गहवारा है। और यहीं अल्लाह ताला ने बहुत से अम्बिया कराम को नबूवत से भी नवाजा था। यहाँ पर अम्बिया कराम के हाथों हज़ारों मौजज़ात रूनुमा हुए थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में इसी जगह अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी थी। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला ने यहीं अता किए थे। और ये मस्जिद कई दफ़ा आबाद हुई और कितनी ही मरतबा इसे अग़यार ने तबाह बर्बाद किया। और आपको पता है फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है, इसमें बहुत ज़्यादा अम्बिया कराम जो हैं वो दफन भी हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी हज़रत सारा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अम्बिया कराम की जो है आखिरी आराम गाह भी फ़लस्तीन के जो है मुल्क में ही है। बैतुल मक़दस का मतलब क्या है? बैतुल मक़दस से मुराद मुबारक घर या ऐसा घर जिसमें गुनाहों से पाक हुआ जाता है। मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस में फ़र्क क्या है? मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस के पुराने शहर के वसत में
ایک پہاڑی پر واقع ہے جس کو مسلمان الحرم شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودی مذہب کے لوگوں کے لیے مقدس مقام ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ کو مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہیں اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت دے جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں۔ نمبر 2، اللہ انہیں ایسی حکومت دے کہ ان کے بعد ایسی حکومت کسی دوسرے کو نہ ملے۔ نمبر 3، جو شخص اس مسجد میں نماز کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان کی 2 دعائیں قبول فرما لی، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی تیسری دعا بھی قبول فرما لیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے بھی جو ہے ہمیں جو ہے بیت المقدس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جیسی حکومت حضرت سلمان علیہ السلام کو دی تھی وہ کسی کو نہیں دی۔ جن ان کے قابو میں تھے، تمام جانوروں کی بولیاں وہ جانتے تھے، اور ہوائیں اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ تو جیسی ان کو بادشاہت دی تھی، ایسی اللہ نے پوری دنیا میں کسی نبی کو بادشاہت نہیں دی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بادشاہت دی ہے، میرے بعد کسی اور کو نہ دیجیے گا۔ اور دوسرا دیکھیں اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دینا اور مجھے توفیق بھی دینا کہ میں آپ کے حکم کے مطابق فیصلے کروں۔ اور تیسری انہوں نے جو دعا کی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی ہوگی۔ تو یہ آج کے لیکچر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے، اور جو ہے اگر مسجد اقصیٰ کو کوئی شہید کرنے کی بات کرتا ہے تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمبر 1 نماز پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام یہاں آئے ان کا بچپن گزرا، بہت سے انبیاء کرام یہاں دفن بھی ہیں۔ ہمیں تو تمام انبیاء کرام سے محبت ہے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ویسے ہی محبت ہے جیسے اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ویسی ہی محبت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، ہمیں حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی ویسی ہی محبت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ ہم آخری نبی کی امت ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن الحمدللہ ہم تمام دنیا کے مسلمان تمام انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان انبیاء کرام کے خلاف کسی سے بھی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو کوئی بھی اس مسجد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کو ہدایت نہیں ملنی تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔